लगाना ये जिब्रील अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। मदारिजुन नबुव्वा में मैंने बताया कि जिब्रील 70,000 फरिश्ते लेकर आए, हर 70,000 में 70,000 थे। उनके पास 3 झंडे थे। एक झंडा जिब्रील अलैहिस्सलाम ने आमिना के घर पे लगाया, एक झंडा बैतुल मुकद्दस पे लगाया, एक झंडा काबे की छत पे लगाया। मुख्तसर इशारा दे रहा हूं, तफसील कल बयान हो चुकी है। ये जिब्रील ने क्या बताया? जिब्रील कौन है? जिब्रील कौन है? जिब्रील कुरान लाने वाला है, जिब्रील सिदरा पे रहने वाले हैं। जिब्रील मोमिन ही नहीं है बल्कि सारे जो फरिश्ते उनका सरदार है, वो मोमिनों के सरदार के पास आने वाला मोमिन है। अगर उनको सज्जदुल मोमिनीन को फरिश्तों के एतबार से, तो ये बात गलत नहीं होगी। तो जिब्रील आमिना के घर पे झंडा लगा के कहते हैं, घरों पर झंडा लगाना ये जिब्रील की सुन्नत है। के कहते हैं घरों पर झंडा लगाना ये जिब्रील की सुन्नत है। काबे पे झंडा लगा के कहते हैं मस्जिद पे झंडा लगाना जिब्रील की सुन्नत है। बैतुल मुकद्दस पे झंडा लगा के कहते हैं मज़ारात पे झंडा लगाना ये जिब्रील की सुन्नत। सुभान अल्लाह। और इब्लीस की सुन्नत। हदीस हंसने की बात नहीं, हदीस से हटकर कोई बात नहीं होगी। ये दीनी जलसा है, किसी के खिलाफ बात नहीं होगी। बात होगी तो इब्लीस के खिलाफ होगी, क्योंकि अल्लाह ने हुक्म दिया है। अल्लाह ने बताया जब पढ़ो अच्छी बात पढ़ो, कुरान पढ़ो तो कहो बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, निर्रजीम पढ़ो, निर्रजीम मरदूद शैतान। जिब्रील झंडे लगा रहे थे, खुशियों के गीत यूं गा रहे थे, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह। ये बेचारा इब्लीस रो रहा था। उसके शागिर्द जमा हुए, भाई सरदार क्यों रोते हो? कहा देखा नहीं जिब्रील झंडे लेकर आए, यानी झंडे से इसको चिढ़ है। सारे झंडे पसंद, नबी का झंडा पसंद नहीं। हाय हाय क्या मुकद्दर है, क्या मुकद्दर। सारे झंडे तुझे हजम है, एक झंडा जो या रसूल अल्लाह वाला है तुझे हजम नहीं है। अरे नादान, वो रो रहा था। उस्ताद शागिर्दों ने मुझे रोते क्यों हो? अरे कहा कि वो आ गया, वो आ गया। हम कितना भी बहकाएंगे ना, ये रात रात भर दुआ करके बख्शवा लेगा। सुभान अल्लाह। ये मगफिरत करा लेगा, जन्नत में ले जाएगा। मालिक जन्नत आ चुका है, इसलिए रो रहा हूं। भाइयों रोना नहीं, उस दिन नहीं रोना। एक बात अर्ज करूं, उस दिन हमारे असलाफ ने क्या किया है, मौत पर भी नहीं रोए उस दिन। मिस्र में आज इखवान की हुकूमत है। इखवान की बुनियाद रखने वाले कौन है आपको पता है? हसनुल बन्ना। तवज्जो बनाए, नाम याद रखें। इखवान की जो तंजीम की बुनियाद रखी है, हम ये नहीं कहते कि हमारी हमदर्द उनके साथ है, वो जाने उनका काम जाने, लेकिन हसनुल बन्ना ये नेक आदमी थे, इन्होंने बुनियाद रखी। वो हर रबीउल अव्वल की 12 तारीख को हर साल मिस्र के बड़े बड़े उलमा को बुलाते थे। रात भर मिलाद शरीफ होती थी, आखिरी में सलाम दुआ और न्यास पकती थी। खुशी का माहौल होता था। भाई वहीं खुशी का तो माहौल होगा जहां हुजूर की आमद का दिन मनाया जाएगा, शब मनाई जाएगी, खुशियां ही खुशियां होगी, और उसी के सदके तो सारी खुशियां मिलती है। एक साल ये हुआ, हसनुल बन्ना ने हर खुशी जैसे खुशी करते थे वैसे खुशी की, सबको खाना खिलाया, खुद भी खाया। जब उलमा मिल मिलकर जाने लगे तो कहा आज जा नहीं सकते, रुको रुको, ठहरो। कहा भाई फजर की अजान हो गई, नमाज होगी, अब जाने दो। कहा मेरी बेटी की नमाज जनाजा पढ़कर जाना। हसनुल बन्ना ने कहा मेरी बेटी की नमाज जनाजा पढ़ के जाना। कहा कब इंतकाल हुआ? कहा इंतकाल तो मगरिब के बाद ही हो गया था। कहा तुमने बताया नहीं? कहा मुझे नबी की खुशी ज्यादा पसंद है, बेटी का गम पसंद नहीं है। नबी की खुशियों में बेटी का गम दीवार बन जाए मुझे पसंद नहीं है, क्योंकि उस दिन रोना ये शैतान का मुकद्दर है, उस दिन खुशी मनाना ये फरिश्तों की सुन्नत है। इसलिए अपने मकानात पे झंडे लगाओ। अल्लाह की इज्जत और जलाल की कसम, हम इसमें कोई व्यापार नहीं करते। खुदा उन पे लानत करे जो झूठ इल्जाम लगाते हैं। झंडे वालों से हमारा कोई माज़अल्लाह साठ गांठ नहीं, उनका मुनाफे में हमारा कोई हिस्सा नहीं। जो उनके मुनाफे से हिस्सा लेके तकरीर करे उस पर करोड़ों करोड़ अल्लाह रसूल की लानत हो, सारे फरिश्तों की लानत हो, वरना जो इल्जाम लगाए उन पे लानत हो। हम तो झंडों का जिक्र आंख से नहीं
نہیں کرتے, جب سے ہم نے تقریر شروع کی ہے تب سے کرتے ہیں. تو پرچم لگاؤ, لائٹنگ لگاؤ, نہیں کچھ کر سکتے ہو تو اپنے گھر پر ایک بلب ضرور لگانا. دنیا دیکھ کر کہے گی یہ جھنڈے والا یا رسول اللہ کا جھنڈا لگائے, یہ عاشق مصطفیٰ کا گھر ہے, یہ رسول اللہ والے کا گھر ہے. اس لیے کوئی گھر خالی نہ ہو, ہر گھر پہ لگاؤ, ہر گھر سجاؤ, ہر گلی سجاؤ. 1 روپیہ خرچ کرو گے میلاد کے لیے, اللہ تعالیٰ تمہیں کروڑوں عطا کرے گا. ذرا خرچ کر کے دیکھنا, پھر اس کی برکتیں دیکھنا. مسلمانوں اگر نہیں کرو گے تو اس کے ذمہ دار تم ہو. میں یہ نہیں کہتا کہ میلاد منانا فرض ہے, واجب ہے, نہیں بھائیو. آپ کو بتاؤں, آپ کہیں گے کیا حضور نے حکم دیا کہ لائٹنگ لگاؤ؟ میں کہتا ہوں یارو, حضور نے تو بیٹے کی شادی میں بھی حکم نہیں دیا کہ لائٹنگ لگاؤ. پھر بیٹے کی شادی میں کیوں لگاتے ہو؟ بیٹے کی خوشی ہے اس لیے لگاتے ہو. بھیا بیٹے سے زیادہ نبی نے کہا مجھے چاہو. حضور نے کہا حضور سے محبت کرو, حضور کو چاہو, آقا سے پیار کرو. تو بیٹے کے لیے اگر چھوٹی لائٹنگ لگاتے ہو تو نبی کے لیے بڑی لگاؤ. کیوں بڑی لگاؤ؟ کیونکہ یہ ثبوت دو کہ ہم بیٹے سے زیادہ کس کو چاہتے ہیں؟ حضور کو چاہتے ہیں. جھنڈا لگاؤ. بھائی جو دیکھو, ایک بات بتا دیتا ہوں آپ کو آخری میں, جو جس پارٹی کا ہوتا ہے نا, اس پارٹی کا جھنڈا اس کے گھر پہ لگا رہتا ہے نا کارپوریٹر صاحب, اللہ سلامت رکھے. بہت ہمارا تعاون کرتے ہمارے رضوان صاحب, اللہ برکتیں دے ان کو, بہتر جزا دے ان کو. مخیر قوم ہے, اللہ ان کے رزق میں برکت دے, سب کے رزق میں برکت دے. جو جس پارٹی کا ہوگا اس پارٹی کا جھنڈا لگا ہوگا. پارٹیوں کے نام میں کیوں لوں؟ لیکن ہماری جو پارٹی ہے, اپنی بھی پارٹی ہے نا, اپنی پارٹی ہے مصطفیٰ کی پارٹی, سبحان اللہ, جس کو قرآن نے کیا کہا ہے؟ جنتی کہا ہے, جنتی. سبحان اللہ. اور یہ جھنڈا صرف یہاں نہیں ہے. تو بھائی جس پارٹی کا جھنڈا ہوگا دروازے پر لوگ سمجھ جائیں گے, بتانے کی ضرورت نہیں, لکھنے کی ضرورت نہیں, یہ فلاں والا, یہ فلاں والا ہے, فلاں والا ہے. یار یا رسول اللہ کا جھنڈا لگا دو, دنیا دیکھ کر کہے گی یہ کسی پارٹی کا نہیں, یہ مصطفیٰ کی پارٹی کا ہے, یہ امام حسین کی پارٹی کا ہے. اور اگر جھنڈے سے چڑو گے تو سن لو, بخاری شریف کی حدیث ہے, آقا فرماتے قیامت کا دن ہوگا, قیامت کا دن ہوگا, جھنڈا, جھنڈے کی عظمت کیا ہے بخاری سے سمجھا رہا ہوں, بخاری کی حدیث دے رہا ہوں. جھنڈے سے کہاں بچ کے جاؤ گے؟ آقا فرماتے, بخاری کی حدیث ہے, قیامت کے دن اللہ کے عرش کے بازو میں اللہ میری کرسی لگائے گا, میرے ہاتھ میں جھنڈا ہوگا.